guys. Ito guys. Enemy in sight. Targets in sight. Ito guys. Gagaling po, gagaling. Gagabi, matitindi ang laban par. Diba par, matitindi ang laban. Diba? Matitindi ang laban. Boom! Patay, triple kill shutdown. Hindi, yun. Pigyak par. Patay na sana ba eh. Hindi. Kaya namatay eh. Bobo mo kasi. Dapat. Oh! Oo, bobo ka naman talaga eh. Hindi naman eh. O, sa taas! Grenade out. Sige. Patay pa. Bye my lord. Shit. Goodbye my Lord. bang. Naglalag eh. Changing mag. Cover me. Ay, patay ko na yan ah. Nagbabaril yung patay tuloy kayo. Ako tuloy patay. Lag kasi lag kasi guys yung lag Lag guys, lag. guys. Hina ng signal guys. Nauubusan kasi ako ng gold guys. Upload. Ano? Okay lang yun, okay lang. Okay lang. May load. Targets in sight. Ano rank mo na po? Ano rank mo na po? Lahat ang nanonood dyan. Anong rap nyo na? Sabihin nyo lang. Kami Enemy edit pa lang contact. kami. Edit pa lang kami. Kakalaman pa lang kami na pang Enemy in sight. Enemy down. Download pa lang kanina. Edit pa lang kami. Edit. edit pa lang. Back up. Patay. Kami Guys, guys, nalaglag na buko. tagaligan na natin guys. Okay, okay. Take two, take two, take two. Take two, take two. Take two. Take two, take two. Take two par, take two. Sight. Bawi, bawi, bawi. Patay eh. Sada guys. Patay guys. Uy. Push pa yan. Ayun guys. Oh, patay di ba guys? Patay gag di ba Enemy guys? contact. Guys, nasa likod mo guys. Nasa likod. Throwing smoke Guys, grenade. ito guys. Ito guys eh. Tango down. Ang kill eh. Enemy in sight. Okay po guys. Reloading. Cover me. Bye-bye. Tango down. Mamaya na, mamaya. Wala, wala eh. Ooh! Enemy contact. Patay. Pasok, pasok, pasok. Pasok, galit. Baril agad. Ano baliw? Baliw ka. Baliw tayo dalawa, hindi ako. Baliw yung mga nanonood dyan guys. Wala, di baliw kayo, hindi kayo baliw. Niloloko kayo. lang kayo, niloloko. Joke lang. Ba? Nag-joke lang yan eh. May pistol tayo guys, may pistol. Ay, hindi ka cardigan tayo. Ando ako eh. Hindi. Ano gusto mo, Enemy kaldol? contact. Di ba, kaldol nga tuloy. Mamatay tuloy yung paa mo. Kasi maingay ka eh. Oh, take four, take. Hindi, makakapatay ako eh. Get down, sniper. Uy, wag daw kayo maingay. Oh, patay kayo, full kill. Kasi, Contact with enemy. Dami tayo, boo! patay. Victory guys, victory. Kuha ka na. Ano Victory. yung bag ko doon? Pati yung susi ng motor. Victory tayo guys, victory. Na! Down. Contact. Ito na guys! Ito na guys! Lag kasi. Hindi tayo makapaglaro ng maayos guys. Hindi tayo makapaglaro ng maayos. Hindi tayo makapaglaro ng maayos eh. Hindi tayo makapaglaro ng maayos guys. Siwalag. Walang iwanan. Ay, iiwan. Iwan tayo guys, iwan. Papa! Asan yung ano mo? Charger! Nag-aalis na ta. Enter na, enter.
guys. Ito na guys. Wait lang guys ha. Ito na. Laro na tayo. Laro na tayo guys. May load that tayo. Load that. May load that tayo. May load that tayo. Ito na guys. Lang guys. Ito na guys oh. Sniper lang favorite natin guys eh. Close my eye daw kasi guys. Close my eye. You're my eye. Guys, hindi lang malakas signal natin guys. Hindi lang malakas signal natin kasi mahina yung signal natin. Mahina, di kasi ako naka-wifi, naka-load lang. Naka-load lang ako guys, naka-load. Ano no? Nasaan ba yung susi mo?